AIDS Control Society Tripura Hastini Sakduk Bedekti Chaitung Batini Noai Auditorium Kumolongo Hastini Kabang Matayo Onisho 2015 ষোলো সিমি তাবসক যারা যেভাবে ত্রিপুরা হাসতেও ড্রাগস নাহারমানি পরে HIV পজিটিভ উংমানি বাংলু তংমানি আবনতি জনতিনি ওভারভিউ কাইসা স্লাইড শো খাইয়ে AIDS কন্ট্রোল সোসাইটির জন ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম খাইকা যত এডিসিনা আদং রগনতি বেলাইখেন কিরিমা সংসা কাইসা জন ডাটা রেখা ওয়ানামা সংসা ডাটা রেখা 18 বছরনি চিমি চিনি শিকলারক 17 বছরনি চিমি 40 বছরনি শিকলারক যতনি সেতাবো 66.8% চিনি ড্রাগস নানে রক বরক HIV পজিটিভ আবনি বিসিংও টিপ্রাসা শিকলি রকনো গোबां HIV পজিটিভ ওংখাকে বওয়াইসে পজিটিভ ওংখাকে ব থৈলাম সারা বনি তেলাमा खरै আবো সেতিতি ফানো जों ড্রাগস নাও আবো সেতিতি ফানো जों nini syringe use khale drugs na phatta kaisa ni use khale aboni bagai tabo mane open sex ongo aboroni bagai tabo condom use khaya chini bisingo spread ongi thangbai kaisa chain market aini thangbai tabo joto jagano tiprasa amchaino tiprasa rok tabo HIV positive inke abo bothi lam romjak bothi sinaino obaike tabo chin thani data tongmani belai kheno साल फाइरक बिसि फाइरक बांग्रक संग दं ताबुक 2 मास बाइसे अनेक डाटा सिनथानि कासाइ फेमेनि वन आमा संसद सिनिथानि इनफरमेशन तेनि रेखा एज कंट्रोल सोसाइटी नि बखाक्तै हेगे जों आबन बागेनो एडीसी हाफां ताइ साकदुक बेदेक ताइ एज कंट्रोल सोसाइटी जों कथालाय जॉइनली काइसे चिनि एडीसी आमचाइनि सिनि सेटअप दंमा बाय जुनाल सब जुनाल विलेज कमिटी नि सेटअप दंमा बाय भाइके जों अवेयरनेस प्रोग्राम खाइमाननाय भाइके HIV नि टेस्ट खाइमाननाय आबरकनो के जॉइन काइसा जों प्रोग्राम सामलायनाय आचकलाय आबनि यागुलो जों भाइके सिनि सेरे रकनो अभाइ थैलामा थांमानि मा थाकमाने आबनि बागे ककलाम खाले जों तिनि गाहाम नंखा तिनि अरग नया दिमो जों जत EMS रक मानजाखा कक सालायखा या फाइनाय साला जों अभाइके तेम अवेयरनेस प्रोग्राम न सिनि तिप्रासारन बागे सिग्ला सिग्लि रंनाय बागे कामि ओ सख्लाङै थांनाय हाबाय